हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल टीचर एंड मॉम। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स और नंबर्स नेम। 1 ONE 1 आइसक्रीम। 2 TWO 2 आइसक्रीम। 3 THREE 3 आइसक्रीम। 4 FOUR 4 आइसक्रीम। 5 FIVE 5 आइसक्रीम। 6 SIX 6 आइसक्रीम। 7 SEVEN 7 आइसक्रीम। 8 EIGHT 8 आइसक्रीम। 9 NINE 9 आइसक्रीम। 10 TEN 10 आइसक्रीम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।